अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्बास अली और आप देख रहे हो ब्लाइंड टेक अब्बास अली। आज हम आपको स्पॉटिफ़ाई के बारे में बताने हैं। जो लोग स्पॉटिफ़ाई को जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो लोग स्पॉटिफ़ाई को नहीं जानते वो लोग वीडियो तक आखिर में बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज की इस नई एपिसोड को। तो हम सिंपल स्पॉटिफ़ाई को ओपन करते हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह है, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें। मैं गूगल के साथ करूँगा, ठीक है। तो हम इससे कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आपने जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ पर। मेरा होना चाहिए। तो तो हम अपना फर्स्ट नेम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। तो हम सिंपल क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसके सारे कुछ आप देख सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं करना है, तो हम नहीं करेंगे। हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। ये क्रिएट हो चुकी है हमारे अकाउंट। हाँ, ये आपको कह रही कि आपने यहाँ से 3 आर्टिस्ट चूज़ करना है, ठीक है। ये आप सुन सकते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको भी। आपने अपने पसंद के आर्टिस्ट को भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
Choose 3 or more artists you like. Vishal Shekhar Row 9. Tanish Bagchi. Jubin Nautiyal. Jubin Nautiyal. Choose 3 or Shub Row 10. तो हम यहाँ Back out से of. इस तरह Are you कुछ sure? Skip. Home. Tab 1 of 4. ये स्पॉटिफाई का होम पेज है। Dismiss. Activate. Dismiss. Spotify. Desi hits. This is 8. All out 0. Search. Tab 2 of 4. यहाँ Out. Search. सर्च भी Tab आप 2 कर of 4. सकते हैं किसी Selected. आर्टिस्ट को। Top row 4. यहाँ से कुछ मैं आपको Search इसके for artists, songs, or albums. Out of search. यहाँ से Search for ठीक browse है, all. Heading row 1. Live events. Row ये 2. आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। Back out of. तो Throwback. Premium. Tab 4 of 4. ये इसका प्रीमियम है, आप यहाँ को भी देख Only सकते हैं। RS. Try premium free. Only R. Try premium free for 1 month. ये आपको 1 महीने के लिए फ्री भी देगा, ठीक है। तो अगर आप ले सकते हैं तो ले लें, इसमें कोई मसला नहीं, Back. ठीक है। All out 2010. Your library. Tab 3 of 4. योर Out of list. लाइब्रेरी, Your library. Tab 3 of 4. ठीक है। Selected. Your library. Search your library. Your library. Artists. Your library. Jubin artist. Your library. Jubin Nauti. Balwan. Teji Pan. AP Dylan. Add artists. Rows. Home. Tab 1. Add artists. Row 7 आर्टिस्ट in भी grid. यहाँ 7 से rows, भी 2 आप columns. ऐड कर सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। AP Dylan. Teji Panu. Balwan. Jubin Nauti. Your library. Jubin artist. Your library. Jubin artists. Show. Your library display options. Sort or change view mode. Heading row 2 in grid. 7 ये rows, 2 इसका columns. सब कुछ है, ठीक है। तो हम इसके और ऑप्शंस देखेंगे यहाँ से। Create playlist. आप प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। हम आपको प्लेलिस्ट बनाना सिखाएंगे आज। Give your playlist a name. My playlist number 1. My playlist number 1. Expand. Cancel. ठीक है, आपने ये कह रहा है कि आपने अपना प्लेलिस्ट का नाम रखना है, ठीक है। तो हम अपने प्लेलिस्ट का नाम, मैं अपना नाम रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए। Capital A. Windows Samsung keyboard. B B B B. A A A A. Backspace. Deleted. A D D. Backspace. Deleted. D S S. Spacebar. Abbas. A A. Backspace. L L I I. Done. Keyboard hidden. Abbas. It's you Ali Gady row 3. Recommended song. It's you add this song to playlist. Miki mine Ali Gady row 4. Add ये this song कह to रहा है कि playlist. अपने प्लेलिस्ट पर सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। Abbas Ali. 0 men out of grid. More options for playlist Abbas Ali. Let's start building your playlist. More options. Invite friends. ये मेरा Abbas Ali प्लेलिस्ट है। Invite friends for playlist. ये इनवाइट भी कर सकता हूँ मैं अपने प्लेलिस्ट में किसी को। Detected. Text to Abbas Ali. 0 min. Premium. Tab 4 of 4. तो हम यहाँ से बैक कर देते हैं। Your library. Tab 3 of 4. हम अपना प्लेलिस्ट जाके एक दफ़ा। Selected. Your library. Tab 3 of 4. Selected. Playlists. Show only playlist. Your library. Playlists. Show only. Create playlist. Search your library. Create playlist. हमारे प्लेलिस्ट मेरे ख्याल में नहीं बन रही, तो हम English US. QWERTY show. इसको बना लेते हैं, ठीक है। Create. So, Capital A. Windows Samsung key. B B B B. A A A A. Back. Deleted. A. D D. Back. Deleted. D. S S. A A. Back. Deleted. A. V V. Backspace. Deleted. V. Spacebar. Abbas. A A. L. I. Done. Period. Battery. Create. Window. Give your playlist a name. Cancel. Create. तो हम क्रिएट पर Keyboard hidden. क्लिक करते हैं। Abbas Ali playlist. Recommend. Running on my mind. Recommended. Running on. Add this song to playlist. Love you like that. Add this song to playlist row. Moonlight. Ali Gady row 7. तो हम Let's. Abbas Ali. 0 men out of grid. Recommended song. Add this song to. Running on my. Let's start. More options. Let's start building your. Add to this playlist. Recommended songs. Back.
Your library. Tab 3 of 4. तो ये EP थी Dylan. हमारे Artist. सेटिंग, Search your library. Create playlist. Back. ठीक है। तो ये थी हमारी All out 2010. प्लेलिस्ट Search. बन Tab गई, 2 of ठीक 4. है। Your recently played. To get you started. Settings. तो हम स्पॉटिफाई Home. के Tab सेटिंग 1 of देखते 4. हैं, ठीक है। इसके Settings. सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन है तो हम Audio देखें। quality. Sets your audio quality to low. Equivalent to 24. Free account. Heading. ये Settings. Out. Free account. Go premium. प्रीमियम भी आप ले सकते हो, Free account. फ्री अकाउंट, Settings. Out of list. ठीक है। Back. Settings. Free account. Go premium. Abbas Alitech. Data save. Abbas Alitechnical Abbas Ali View Profile heading. Data saver heading. Audio quality. Sets your audio आप quality to low. ऑडियो Equivalent to 24 क्वालिटी kbits/s. जो है ना Disables artist canvases. सेट कर सकते हैं Data यहाँ से। saver. Audio quality. Off for sets your audio quality to low. Equivalent to 24 इसे ऑन भी kbits/s. कर And सकते हैं। disables art playback heading. प्लेबैक, Crossfade. Allows you to crossfade between songs. Off 12 seconds. क्रॉसफेड, इसको ऑफ 0% for है, allows you to crossfade between songs. Gapless allows gapless playback. ये भी ऑफ है। Off for allows gapless playback. Automix allows seamless transitions between songs on select playlists. On for allow seamless transitions between songs on select playlists. Allow explicit content turn on to play explicit content. On for turn on to play explicit content. तो ये है, Explicit content is labeled with explicit. Show unplayable songs. Show songs that are unplayable. ठीक है। Off for show songs that are unplayable. यहाँ ये सारी Normalize इसके volume. सेटिंग Set है। the same volume level for all. On for set the same volume level for all. Mono audio makes the left and right. Off for makes the left and right. Device broadcast status. Allow ये other. Off for allow other apps on your device to see. Autoplay on this device. Autoplay similar song. On for autoplay similar songs when your music ends in this app. Autoplay on other devices. Autoplay similar songs when your music ends on other device. On for autoplay similar song. Languages. Heading. ये लैंग्वेजेस, App language sets the language for your app notifications and emails from Spot. Devices. Heading. Connect to a device. Listen to and show local devices only. Only show devices. Off for only show device. Spotify connect in background. On for allow spot. Back out of list. Window navigate. तो ये थी इसका सेटिंग, Desi hits. ठीक है। तो Back out of list. Home. उम्मीद करता हूँ कि आपको Messages. YT mute. Screen record. ये वीडियो Screen पसंद recorder. आया होगा, Screen तो Start. हमारे वीडियो को भी लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे हों।